تیری میری شرارتیں قسط نمبر 7۔ ایسا کیا ہو گیا ہے نصرت بیگم جو آپ اس طرح منہ پھیلائے پھر رہی ہیں؟ رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے، کوئی عبادت میں اپنا دل لگائیں۔ آپ یہ کیا دل میں اوروں کے لیے نفرت پال رہی ہیں؟ رؤوف صاحب ان کے موڈ سے تنگ آ گئے تھے۔ جب سے ماہی کا نکاح ابراہیم سے ہوا تھا اس دن سے ہی وہ کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہی تھی۔ آپ تو مجھے کچھ کہیں مت رؤوف، یہ سب آپ کا کیا دہرا ہے؟ آپ ہی کی وجہ سے ماہی اتنی ضدی اور خود سر ہو گئی ہے، میری بات تک نہیں سنتی وہ۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اسے سمجھائیں، لیکن آپ نے تو اٹھ کر اس کا نکاح ہی کر دیا۔ وہ بہت غصے میں تھی۔ دیکھو نصرت، میں وہی کروں گا جس میں میری بیٹی کی خوشی ہوگی۔ ہم اپنی زندگی گزار چکے ہیں، اب ماہی کی خوشی کو میں کسی صورت ماند نہیں پڑنے دوں گا۔ ساری زندگی ہم اسے اگنور کرتے رہے، لیکن اب میں اپنی بیٹی کو خوشی خوشی رخصت کروں گا۔ وہ اٹل لہجے میں بولے تو وہ منہ بناتے تن فن کرتے وہاں سے چلی گئی۔ ماہی جو ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر خوش ہوتے وہیں آ رہی تھی، ان کی آوازیں سن کر بجے چہرے سے واپس کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے ابراہیم کو کال کی، جو تیسری بیل پر اٹھا لی گئی۔ اوہ، لگتا ہے کہ کسی کو میری شدید قسم والی یاد آ رہی ہے، اگر اجازت ہو تو ابھی حاضر ہو جاتے ہیں۔ وہ فون اٹھاتے ہی مسکراتے بولا تو وہ بھی اس کی باتیں سنتی مسکرا دی، لیکن کوئی جواب نہ دیا۔ ماہی تم ٹھیک ہو نا؟ کیا ہوا، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ جب وہ کافی دیر کچھ نہ بولی تو اسے تشویش ہوئی۔ ابراہیم جی میری جان بولے، شرم کر لے، رمضان شروع ہو گیا ہے اور آپ روزے سے ہیں اور رومانس جاڑ رہے ہیں۔ وہ اسے مصنوعی ڈانٹتے بولی۔ ہاں تو کیا، رمضان میں بیوی سے پیار محبت کی باتیں کرنا گناہ ہے کیا؟ وہ بیڈ سے ٹیک لگائے بولا۔ اچھا چھوڑیں یہ باتیں، یہ بتائیں کہ مل سکتے ہیں آج مجھ سے؟ وہ مدعے پر آئی۔ بالکل مل سکتے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ افطاری اور ڈنر ایک ساتھ کہیں باہر کرتے ہیں۔ وہ پلان ترتیب دیتے بولا تو ماہی نے بھی ڈن کیا۔ اوکے، میں پک کروں گا تمہیں۔ اوکے، جلدی آئیے گا، میں ویٹ کروں گی۔ فون کاٹتے ایک گہرا سانس لیا۔ کبھی کبھی تو اس کا دل چاہتا تھا اس گھر سے بھاگ جائے جہاں کسی قسم کی کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ اب اسے شدت سے ابراہیم سے ملنے کا انتظار تھا۔ یار بہت زور سے روزہ لگ رہا ہے مجھے، کیا کروں میں؟ رائم صوفے پر لیٹتے بولا۔ مجھے آج تک ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، علیزہ نے کہا تو آیت اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا بات سمجھ نہیں آئی تمہیں؟ یہ روزہ لگتا کیسے ہے؟ یہ تو تمہیں اب رائم ہی بتا سکتا ہے کیونکہ اسی کو لگا ہوا ہے۔ روزہ کا فون آیا تھا مجھ سے کہا رائم مجھے تمہیں لگنا ہے، کیا لگ لوں؟ تو میں نے بھی کہہ دیا کہ لگ جاؤ۔ حد ہے یار، بھوک پیاس لگے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ روزہ لگ رہا ہے۔ وہ تپ کر بولا تو ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھتے مسکراہٹ دبائی۔ مقصد اس کا موڈ فریش کرنا اور اس سے ٹائم پاس کرنا تھا۔ اتنے میں سائم اور دائم سروں پر سفید ٹوپیاں رکھے، ہاتھوں میں دو چھوٹی چھوٹی سی تسبیحاں پکڑے وہاں آئے۔ تو وہ تینوں ہونکوں کی طرح ان دو نمونوں کو دیکھنے لگے۔ اوے تم دونوں کو اچانک کیا ہو گیا؟ نہ پوچھے رائم بھائی، علیزہ اور آیت آپی نے جو کچھ دن پہلے ہم سے گناہ کروایا تھا نا، بس اسی کی توبہ کر رہے تھے۔ کیوں سائم برو؟ بالکل دائم برو۔ ہیں، ہم نے کیا کیا؟ آیت حیران ہوتے بولی۔ آپی بادام کھایا کریں، یادداشت بہت جلدی چلی جاتی ہے آپ کی، سائم بولا تو رائم بے ساختہ ہنس دیا۔ سائم روزے سے تمہیں گالیاں نہیں دے سکتی تو اس کا فائدہ مت اٹھاؤ اور بتاؤ کیا کیا ہے ہم نے؟ ایک معصوم، شریف اور ایماندار بندے کی جاسوسی نہیں کروائی تھی کیا؟ اتنا جلدی بھول گئی؟ دائم یاد دہانی کرواتے بولا۔ اسے جاسوسی نہیں کہتے دائم کے بچے، وہ دانت پیستے بولی۔ تو اور کیا کہتے ہیں؟ آپ بتا دیں، وہ دونوں بھی کم نہیں تھے۔ اسے انفارمیشن کہتے ہیں جو ہم نے تم دونوں سے لی، علیزہ نے کہا۔ بات تو ایک ہی ہوئی نا،
क्यों साइम ब्रो, बिल्कुल दाइम ब्रो, वो उसके कंधे पर हाथ रखते बोला। इससे पहले कि आयत पैर से जूता उतारती वो दोनों वहाँ से भाग गए। या अल्लाह, कितने तेज़ हो गए हैं दोनों, पूरे फसादियों वाले काम हैं इनके, कसम से इनके होते दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। छोड़ो आयत यार, बच्चे हैं वो, और उन्हीं की वजह से घर में इतनी रौनक रहती है। अलीज़े उसे समझाते बोली। हाँ, ये बात तो ठीक कही तुमने रैम, चलो कुछ देर पार्क चलते हैं, 2 घंटे यूँ गुजर जाएंगे। अलीज़े उसे बाजू से पकड़कर उठाते बोली, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसके जिस्म में जान ही नहीं रही। लीज़ू, मुझे ना छेड़ो, अगर पार लेकर गई ना तुम, मुझे वापसी पर स्ट्रेचर पर लेकर आना पड़ेगा। कुछ नहीं होता, तुम हिम्मत तो करो, ऐसा सोचोगे तो और ज़्यादा रोज़ा लगेगा। उठो चलते हैं। आयत भी उठी और उसे भी साथ खींचकर बाहर ले आई। वो जैसे ही पार पहुँचे, सामने उन्हें एक अजीब मंजिर देखने को मिला। एक जगह पर बहुत ज़्यादा हजूम देखते वो तीनों भी वहीं चल दिए। शर्म नहीं आती तुम्हें, लड़की को छेड़ते हो? घर में माँ बहन नहीं है क्या? और ना सही रोज़े का ही शर्म लिहाज कर लिया होता। सुना था कि इस महीने में शैतान कैद में होता है, लेकिन नहीं, अब समझ में आया, तुम्हारे रूप में कहीं भी हो सकता है। वो सामने बैठे लड़के के बाल खींचते बोली। बाकी किसी में हिम्मत नहीं थी कि जाकर उस लड़के की मदद ही कर देते, जो नाक रगड़ रगड़ कर माफ़ी मांग रहा था, लेकिन सामने वाले पर कोई असर नहीं था। थी तो वो सनफ नाज़ुक, लेकिन काम वो सनफ अरैन लेडी वाला कर रही थी। रैम को इस लड़की का चेहरा देखने का तजस्सुस हुआ। आखिर कौन थी इतनी दमदार, इतनी हिम्मत वाली कि एक लड़के से पंगा ले रही थी। वो इस लड़के को आखिरी वार्निंग देते यूं ही पीछे पलटी तो रैम उसे देख कर पलकें झपकना ही भूल गया था। काले हिजाब में चमकता दमकता चेहरा, गालों पर पड़ते डिंपल जो बात करते हुए भी अपनी झलक दिखला रहे थे। रैम रैम तो उसी लम्हे में खो गया था। अचानक वो अलीज़े के ठोके मारने पर होश में आया। इर्द गिर्द देखा तो वो कहीं नहीं थी। सब लोग भी वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता चले गए थे। किसके ख्यालों में गुम हो गए थे? हम नहीं, कहीं नहीं। वो लड़की कहाँ गई? उसने आयत से पूछा। वो कब की चली गई है, तुम कहाँ गुम हो कि उसके जाने का पता ही नहीं चला? नहीं, मैं तो कहीं गुम नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी दमदार लड़की थी। वैसे सब लड़कियों को ऐसा ही होना चाहिए, वो बोला तो आयत ने मशकूक नज़रों से उसे देखा। खैरियत है? इतनी तारीफ़ हो रही है, हर बात को उल्टा मत लिया करो। तुम दोनों चलो, अब घर चलते हैं, रोज़ा अफ्तार होने वाला है। वो उन लोगों को मसनूई घूरते बोला और वहाँ से चला गया। अलीज़े, ज़रूर ये कोई कांड करेगा, देखना तुम। ये जो उसके ख्यालों में गुम हो गया था ना, सब जानती हूँ ऐसे हालतों में। मतलब तुम्हारे साथ ये सब हो चुका है? भाई को देखते तुम भी ऐसे ही खो जाती हो क्या? अलीज़े शरारत से बोली तो वो उसे घूरते बाजू से पकड़ते वहाँ से ले गई। कोई मेरे दिल दा हाल न जाने और रब्बा, कोई मेरे दिल दा हाल न जाने और रब्बा। रोज़ा इफ्तार होने में आधा घंटा बाकी था, लेकिन दाइम का हाल बहुत बुरा था। सबने लाख मुँह किया था कि छोटे बच्चे रोज़ा नहीं रख सकते, उन्हें भूख लग जाती है, प्यास लग जाती है, लेकिन वो तो खुद के बच्चा के लाए जाने पर बलबला उठे थे और सबसे ज़िद लगाकर रोज़ा रखा था, और अब उनका हाल देखने लायक था। शर्म कर ले दाइम ब्रो, रोज़ा है और आप गाना गा रहे हो। सैम उसे शर्म दिलाते बोला। मैं गाना नहीं गा रहा था, मैं सबको ये बता रहा था कि मेरे दिल का जो हाल है ना, वो कोई नहीं जान सकता, कसम से। ऊपर से ये जो पकोड़ों की खुशबू आ रही है, मेरी भूख और बढ़ती जा रही है। और आज मौलवी साहब को क्या हो गया है जो रोज़ा ही अफ्तार नहीं करवा रहे? दाइम का हाल देखकर सब हंस रहे थे। चुप कर जाओ दाइम, ऐसे वेलिया करोगे तो
اور گناہ ملے گا، چپ کر کے بیٹھو، بس 10 منٹ رہتے ہیں۔ بریدہ اسے ڈانٹتے بولی تو وہ منہ بنائے وہیں صوفے پر لیٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں سب لوگ روزہ افطار کر رہے تھے۔ یہ ابراہیم کہاں ہے؟ اس نے روزہ افطار نہیں کرنا کیا؟ معراج صاحب اس کی غیر موجودگی نوٹ کرتے بولے، جی اس کا آج ماہی کے ساتھ باہر جانے کا پروگرام تھا تو جلدی ہی نکل گیا تھا۔ سمینہ بیگم نے بتایا تو وہ سر ہلاتے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کتنے ہی کوئی میانے ہیں بھائی، ہمیں بھی ساتھ لے جاتے؟ رائم منہ بناتے علیزے کے کان میں بولا۔ ہاں ہمیں لے جاتے تاکہ ہم ان کا ڈنر بھی برباد کر دیتے، اور تم کچھ عقل سے سوچا کرو، وہ کیوں چاہیں گے کہ کباب میں ہڈی موجود ہو؟ علیزے اسے ڈانٹتے بولی، یار ہم ہڈی توڑی نہ ہیں، ہم الگ سے ٹیبل بک کروا لیتے، اتنے تاولے کیوں ہو رہے ہو؟ ہم لوگ پھر کبھی چلے جائیں گے۔ وہ بھی منہ بناتے کھانا کھانے لگ گیا۔ بس دل اس غم سے پھٹا جا رہا تھا کہ ابراہیم بھائی اسے ساتھ کیوں نہیں لے کر گئے۔